भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कोलकाता नगर निगम ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हां, कोलकाता से इस वक्त बड़ी खबर आप देख रहे हैं। केएमसी ने यानी कोलकाता नगर निगम ने साफ तौर पे कहा है कि अगले आदेश तक किसी भी कर्मचारी की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। सभी को काम पर तैयार रहना होगा। साथ ही नगर निगम का कंट्रोल रूम अब 24 घंटे खुलेंगे और हर समय वहां कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सभी अफसरों को कहा गया है कि वो अपना मोबाइल फोन हर समय चालू रखे ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो तुरंत ही संपर्क किया जा सके। नगर निगम की आपदा राहत टीम को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। खास तौर पर रात के समय में टाला जलाशय समेत सभी जरूरी जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा तिरपाल, चावल, दाल और सूखे खाने जैसे जरूरी सामान जमा करने के लिए भी कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ही लोगों की मदद की जा सके। कोलकाता नगर निगम की तरफ से ये बड़ा आदेश आया है। इससे पहले राज्य सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी थी। सभी से कहा गया है कि बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दुकानदारों और व्यापारियों को चेतावनी दी है कि वो हालात का फायदा उठाकर खाने पीने की चीजों की कीमतें न बढ़ाएं। पूरे राज्य में प्रशासन निगरानी रख रहा है। यदि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ममता बनर्जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ निर्देश दिए, आइए एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। যেহেতু একটা পয়েলগাঁওয়ের পরে একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ করেছে, সবাইকে মোটামুটি নিজেদের ভান্ডার রেডি রাখতে বলেছে। বাই চান্স আপনি বললেন কাশ্মীরের উপর দিয়ে যাবে, কিন্তু বাই চান্স যদি আমাদের এখানে হয় তখন যেন লোকের কোনো প্রবলেমে না পড়ে। আর এই সময়টা কিন্তু টাকা ইনকামের নয়, এই সময়টা হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমাদের অ্যাজ এ সিটিজেন সকলের কিছু না কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। এখনো আমাদের সমস্ত জিনিসের দাম স্টেবল আছে মোটামুটি, তবে আগের বারের যা বাজার আমি দেখেছি তার থেকে 1 থেকে 5 টাকা বেড়েছে। আমি তো দেখে না দেখে বলি না। ফ্রম লাস্ট ইয়ার ওই যে বললাম আলু এখন 18 টাকা কলকাতায়, আগের বার 17 টাকা ছিল। আচ্ছা, গত বছরের দাম ছিল 28 থেকে 30, এবছরে আছে 18। আলু, পেঁয়াজ গত বছরই ছিল 28 থেকে 30, এখন আছে 22, যেন আর না বাড়ে। আদা গতবারে ছিল 220 টাকা। কেন আমাদের কি আদা কম? তা আমরা আদার চাষ করি না কেন? কি আবহাওয়াতে আদা তৈরি হয়? তা ময়েশ্চার নিয়ে এরকম অনেক জায়গা তো আছে। পেঁয়াজ তো আগে তৈরি হতো না এখানে, তো এখন আমরা তৈরি করছি কি করে? আর তৈরি তো করছি আমরা। হ্যাঁ, তো আপনার আদার ডেফিনেটলি কোনো না কোনো জায়গা আছে যেটা শুট করবে। 220 থেকে 90 এসছে। রসুন আগে ছিল 280, 160। রসুন আমাদের এখানে চাষ হয় না, হচ্ছে। আমি সেটা বলছি, আদাও ওই সব জায়গাতেই হবে। বাড়াও। দাম সুফল বাংলাও ভালো কাজ করছে, তাদের আরো নতুন 100টা আউটলেট হবে। মোট আমাদের প্রায় 300 আউটলেট তো এখন আছে, তাছাড়া অনেকগুলো দোকান হবে। সব মিলিয়ে প্রায় 700 আউটলেট হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হবে। এবং চাষিদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে তারা বিক্রি করছে, মানুষের কাছে সস্তায় দিচ্ছে, এটা কিন্তু বড় ব্যাপার।